وأصحابه ومن والاه. Beliau Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir memulai ceramahnya, memulai muhadarahnya, memulai tausiahnya dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'innya, kepada tabi'atnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. هذا الكتاب عظيم المدى. Ini kitab-kitab yang luar biasa. ولو كان صغيرا في حجمه Walaupun ukurannya kecil, فهو كبير في منفعته. tapi manfaatnya sangat besar. هو جمع ما بين الشريعة والعقيدة والتصوف. Karena di dalamnya mencampurkan, karena di dalamnya memadukan antara syariat, antara tasawuf dan fikih. كثير من الكتب هي أكثر من هذا الكتاب متوسعة، لكن ما جمعت هذه الأمور الثلاثة مع بعضها. Banyak kitab-kitab besar, banyak kitab-kitab tebal, cuman manfaatnya tidak lebih besar daripada kitab yang kecil ini. وبعضها جمعت لكنها ما اختصرت كما اختصر الأشياء المهمة في الدين الذي لا يسع الإنسان الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يجهل ما في هذا الكتاب. Kitab ini kitab yang mencakup beberapa ilmu. Walaupun ukurannya kecil, tapi manfaatnya besar. Seperti di dalamnya dibahas makna syahadu an la ilaha illallah. Ini mungkin tidak ada di kitab-kitab lain, tidak ada di kitab-kitab yang besar, tidak ada di kitab-kitab yang tebal. Tapi makna syahadat ini ada di kitab yang sekecil Sulatul Tauhid. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماذا عسانا أن نقول هذا الكتاب كله لا نستطيع أن نتكلم عنه في جلسة من ساعة أو من أقل من ساعة، لكن ربما نأخذ شيء مما جاء في هذا الكتاب. Mungkin kita nggak bisa membahas semua daripada isi kitab tersebut dalam kurun waktu sejam atau 2 jam, karena membutuhkan mungkin waktu yang cukup lama. Tapi insya Allah di kesempatan waktu beliau akan menjelaskannya. ومن الأشياء المهمة خصوصا في هذا الزمان لا ضد في هذا الكتاب. Dan sesuatu yang penting di zaman ini, terlebih khusus di kitab Sulatul Tauhid ini, adalah pembahasan tentang riddah atau murtad. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا دين الإسلام. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada murtad. Dan semoga Allah menjaga kita daripada perbuatannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita daripada perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita kepada murtad. أول ما يجب على كل مسلم يجب واجب حفظ الإسلام، لا يجعل إسلامه في مهب الريح، فإن الإسلام كالشمعة إن لم تحافظ عليها من الرياح العاتية ربما أطفئت. Karena makanya di awal kitab itu dimulai yajibu ala kulli mukallafin hifdzu saunuhu. Jadi kita diwajibkan sebagai mukallaf ini menjaga agamanya. Seperti beliau perumpamakan agama ini seperti syam'ah, seperti lilin. Jangan sampai lilin ini mati karena ketiup angin. Itu adalah murtad. كثير من الناس ربما خرج عن دائرة الإسلام ولا يدري أنه غير مسلم. Banyak orang yang sebenarnya dia ini udah keluar dari agama Islam, dia ini udah murtad, tapi dia tidak merasakan bahwasanya dia telah murtad. فهو ذكر أجسام ذكر ثلاثة اعتقادات وأفعال وأقوال. Maka murtad ini dibagi menjadi 3. Ada murtad keyakinan, ada murtad ucapan, dan juga ada murtad perbuatan. وأخطرها الأقوال. Dan paling banyak ini di murtad ucapan. Ini yang perlu kita hindari. كثيرا في كثير من الناس ولا يدري أن هذه ردة. Banyak orang yang terjerumus dalam perbuatan murtad dikarenakan ucapannya, sedangkan dia tidak merasakan bahwasanya dia telah murtad. Waliyahzubillah. وصاحب الكتاب ما أحصاها لأنها لا تحصى، وإنما ذكر ما هو شائع في زمنه وكأنه يتكلم عن زماننا هذا. Dan pengarang kitab Sulatul Tauhid Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini tidak banyak mengutip daripada perkara-perkara yang menyebabkan murtad dikarenakan ucapan. Karena segitu yang beliau tulis saja sudah banyak.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم Berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, إن الإنسان أو المرء لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن بها أو به أن تبلغ ما بلغت يهوي بها 70 خريفا في جهنم. يعني يتكلم بكلمة يظنها هينة ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهذه الكلمة ربما هي كلمة لكن تخرجه عن دائرة الإسلام وتدخله في جهنم والعياذ بالله. banyak orang sekarang ini yang mengucapkan satu kalimat, dia menganggap enteng, ini kalimat biasa, tapi di hadapan Allah kalimat ini besar tanggung jawabnya. Bahkan kalimat-kalimat ini bisa menjerumuskan kita kepada neraka jahanam. Nazubillah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كف عنك لسانك. كف يعني احفظ لسانك. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah lisanmu. فيقول سيدنا معاذ وأن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله. مسألة قول، مسألة كلام، كيف نحن نسمع حتى على الكلام؟ نعم. Maka Sayyidina Mu'adz berkata, ya Rasulullah, perkataan apa yang dapat mengeluarkan kita daripada agama Islam? Ya kan, ucapan-ucapan yang mungkin tidak terasa bahwasanya itu mengeluarkan kita daripada Islam. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يعني ما هو سب ولا شتم، وإنما العرب تستعملها في التهويل من هذا الأمر الفظيع. ثقلتك أمك يا معاذ، يعني أنت بكلامك هذا إن لم تفهم ما نقصد وما نقول كأنك ميت. ثقلتك أمك، الأم الثقلة الذي مات ابنها. يقول ثقلتك أمك يا معاذ مبالغة ليس شتم، وإنما العرب تستعملها يعني كمضرب للمثل. ثقلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ الناس كانوا يدخلون جهنم ما هو بكثرة المعاصي إنما بكثرة ما يقولون. Diceritakan oleh Sayyidina Mu'adz, diceritakan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau bertanya kepada ibunya, beliau didauhkan oleh ibunya, dikatakan oleh ibunya, banyak sekarang yang terjerumus, banyak sekarang ucapan-ucapan, banyak sekarang perbuatan yang mengeluarkan kita daripada Islam. Lalu Sayyidina Mu'adz bin Jabal, apa itu wahai ibu? Lalu beliau berkata, ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو أن مؤاخذون، يعني نحب نحاسب على كلامه حتى على الكلام سنحاسب. jadi banyak kalam-kalam, ucapan-ucapan yang mungkin dihasib, banyak yang dihisab, banyak yang dihitung. Salah satunya adalah apa? Daripada lisan, keluar daripada lisan. Maka hasib, maka kita perhitungkan, maka kita pikirkan kembali apa yang akan keluar daripada lisan kita. Jangan sampai apa yang keluar daripada lisan kita dapat mengeluarkan kita daripada Islam. سيدنا معاذ يظن مثل ما يظن كثير من الناس، يقول كلام لا يظن ولا ينفع طالما انه لا الانسان لا يستعمل يده ولا يستعمل رجله، مجرد كلام ما يؤثر. قال لا، هذا اكثر من يدخلون النار انما يدخلون بسبب السنتهم. وهل يكب الناس؟ يعني السؤال استنكاري، هل كل الناس هذا لا يدخلون الجنه الا بسبب ألسنتهم؟ Banyak orang-orang sekarang, jadi antara anggota badan kita ini semuanya bisa berpotensi memasukkan kita ke neraka jahanam kalau kita nggak jaga. Di antara kaki, di antara tangan, di antara mata, mungkin di antara lisan yang paling berbahaya, yang paling khatir untuk memasukkan kita ke neraka jahanam itu ada disebabkan oleh lisan kita. كأن يقول لمسلم يا كافر، كأن مسلم يا كافر. Seperti contohnya berkata, ini sering terjadi, seperti contohnya berkata kepada sesama muslim, wahai kafir. الناس يقولون هذه الكلمة ولا ما نسمع. Kita pernah dengar orang ngomong seperti ini kepada orang sesama muslim? Pernah? أو كأن يقول مسلم يا يهودي، Atau berkata kepada orang sesama muslim, Yahudi, أو يا نصراني، ya Nasrani, أو يا عديم الدين. orang yang orang ateis, orang yang punya agama. كلها خطيرة ونسمع هذا.
Kita seringkali mendengarkan kalimat-kalimat seperti ini yang diucapkan oleh seorang muslim, yang mana kalimat ini diucapkan kepada seorang muslim lagi. قال كل هذا يريد السخرية بهذا الإنسان يعني قصد الاستهزاء. Nah ini ucapan-ucapan seperti ini disebabkan karena kita sering meremehkan, kita sering kelebihan dalam bercanda. Kita memakai kata kafir, kita memakai kata Nasrani, kita memakai kata Yahudi untuk memanggil teman kita atas dasar istihza, atas dasar merendahkan atau meremehkan. السخرية باسم من أسمائه تعالى. Sedangkan sukhriyah itu adalah salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala. نسمع بعض الممثلين والفنانين ربما يضحك الناس في برنامج ديني. Bahkan kita sering dengar kata sukhriyah ini di berbagai atau di sebagian acara-acara. Kita melihat ini semua, kita menyaksikan ini semua. يقوم الواحد ويستهزئ مثلا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. البقيات الصالحات يجعل الناس يضحكون. ما حصلت إلا أن تستهزئ بالبقيات الصالحات بذكر المولى جل وعلا. هذه السخرية، هذه تخرج الإنسان إن كان يقصد الاستهزاء بالله أو بأسمائه أو بصفاته، تخرجه عن دائرة الإسلام. الناس كلهم يضحكون وما في أحد ينكر أن هذا منكر وأن هذا يعني حرام فضلا عن أن يكون كفر والعياذ بالله. Seringkali kita melihat ini satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, seperti halnya ada orang yang baca Baqiyatus Shalihah. Baqiyatus Shalihah itu bacaannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi di saat kita membaca ini kita tertawa atau kita menertawakan atas dasar istihza, atas dasar meremehkan, merendahkan. Ini salah satu perkara yang mengeluarkan kita daripada Islam, tapi seringkali kita tidak merasakannya. أو استهزأ كالسخرية بوعده ووعيده. كان يقول مثلا مش جهنم هذه عادي، ما ندخل جهنم ما في مشكلة، ندخل كم أيام ونخرج، قد نتمتع في هذا الدين كما بني إسرائيل قالوا لن ندخل النار إلا أياما معدودة. فبعض الناس يقول هكذا، يقول خلينا احنا نشرب خمر، خلينا احنا نزني، خلينا احنا نعمل منكرات، وش ذا؟ آخرتها ايش؟ ما ندخل جهنم شوي وما نخرج. Seringkali diantara yang menyebabkan murtad juga adalah meremehkan, merendahkan. Jadi inti kunci kaidah yang menyebabkan murtad ini adalah istihza, meremehkan. Nah, yang beliau umpamakan, yang beliau ceritakan tadi adalah kalau kita mengingkari daripada janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Tenang aja gak bakal masuk jahanam, tenang aja gak bakal masuk neraka. Tenang aja kita maksiat sepuasnya, maksiat seenaknya. Toh pada akhirnya kalau orang Islam itu pasti masuk surga, ntar dicuci dulu bentar di neraka, pada akhirnya masuk surga. Tanpa sadari kalam seperti ini mengeluarkan dia daripada agama Islam. كان يقول لو أمرني الله بكذا لم أفعله. يعني إيش؟ حتى ولو لم يأمرك الله، لكنك أنت تقول لو الله يأمرني مثلا لو قال لو أن الله يأمرني أن أحج إلى مثلا إلى جاوة ما بحج مثلا، هذا كفر والعياذ بالله. الله ما أمر أنك تذهب إلى جاوة أو تحيي إلى جاوة، لكنك كونك تقول ولو الله الخالق القدير الرزاق الكريم أمرني ما بفعل. من أنت حتى تقول بفعل وما بفعل؟ أنت عبد لله جل وعلا، ما عليك إلا سمعنا وأطعنا. Juga diantara yang menyebabkan murtad waliyadzubillah adalah melawan, adalah apa kalau sudahnya adalah melawan daripada menentang daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya, kalau seandainya Allah suruh saya untuk ini, maka saya tidak akan melakukannya. Walaupun sebenarnya Allah tidak akan menyuruh perbuatan tersebut. Seperti contohnya, seandainya kalau Allah nyuruh saya haji ke Jawa, saya nggak bakal haji. Padahal Allah nggak nyuruh haji ke Jawa, tapi karena dia bahasanya menentang Allah. Kalau seandainya saya diperintahkan oleh Allah hatta untuk haji ke Jawa, maka saya tidak akan melakukannya. Ini salah satu yang menyebabkan juga murtad. كان يقول لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها. كثير من الناس يقول هذا الكلام. تقول له اتق الله، تعال صدقة، تعال صلي،
مشان تدخل الجنة يقول لك ما أبغى الجنة، خلي الجنة لك، ما أريدها الجنة. كثير من الناس يقول هكذا. تقولوا لماذا أنت ما تصلي؟ ليش أنت عاصي؟ شوف ما بتدخل الجنة يقول خلي الجنة لك، ما نبغى الجنة، نبغاها لك وحدك. هذا الردة والعياذ بالله. Juga di antara yang menyebabkan murtad waliyadzubillah adalah perkataan, ucapan kembali ke ucapan lagi, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku surga, maka aku akan gak mau masuk surga. Kalau seandainya Allah menjadikanku ahli surga, aku kasih surga ke orang lain. Ini seperti menantang Allah. Ini adalah salah satu daripada yang menyebabkan murtad, dikarenakan ucapan. الأبواب كثيرة ما نقدر يعني إيش نتكلم عليها كلها، لكن سب الملة، سب الدين، واحد يلعن الدين أو يلعن الرب أو يلعن النبي أو يلعن الملائكة أو يلعن القرآن، سمعنا هذا فهو ما في ساعة غضب ما نستطيع حتى أن تكرهنا، لكن سمعنا من الناس من يسب الله ويلعن ويسب النبي ويسب الملائكة ويسب القرآن وبعد ذلك يظن أنه مسلم. أنت مسلم حتى لو أنت جاهل، لأن هذه ليست من الأشياء التي يسعى الإنسان أن يجهلها. هذا واجب على كل إنسان جاهل ولا عالم أنه يعرف أن هذا حرام وأن هذا حلال. لا يأتي ويقول أنا معذور، والله أنا ما أعرف، والله أنا ما أدري. كونك ما تعرف ما تدري أنت آثم لأنك ما تعلمت الكلمة. Beliau mengatakan kalau seandainya harus disebutkan semua di antara perkara-perkara yang menyebabkan murtad yang disebabkan oleh ucapan itu terlalu banyak yang harus disebutkan. Di antaranya adalah mencaci Allah, mencaci Rasulullah, mencaci para sahabat. Itu adalah salah dari antara perkara-perkara yang dapat menyebabkan kita murtad. Oleh karena itu hendaknya kita menjaga daripada lisan kita, daripada ucapan-ucapan yang keluar daripada mulut kita. يترتب على هذا أمر عظيم، يترتب على الردة. احنا الآن ما بنستفصلها، يترتب عليه أمر عظيم، يعني ما مسألة إنه ارتد وانتهى الأمر، لا، في عواقب لهذا الأمر. Jadi untuk masalah murtad ini sebenarnya tidak dibagi menjadi tiga aja. Sebenarnya kalau ditafsir, sebenarnya kalau untuk diluaskan kita perhatiin satu-satu itu lebih banyak lagi daripada hal-hal yang menyebabkan murtad. Cuma mungkin karena waktu dan juga kita baca tabarrukan, maka kita tidak sebutkan semuanya. الردة والعياذ بالله أولا يفرق بينه وبين زوجته الآن ما تحله لأنه صار مرتد ولو بكلمة، صار مرتد حتى يتوب ويرجع. أما يقول في وقت العدة 4 أشهر أو 3 حيضات بالنسبة للنساء، فإن لم يرجع في وقت العدة ويتوب إلى الله جل وعلا فرق بينه وبين زوجته فصارت حراما عليه. Juga di antara yang menyebabkan murtad dikarenakan ucapan itu mengatakan istri kita ini istri yang haram, istri yang gak sah nikahnya, istri yang gak sah, gak halal nikahnya. Kalau dia tidak taubat, kalau dia tidak kembali rujuk dalam waktu iddah, kalau dia tidak kembali, tidak iddah dalam keadaan 4 bulan, maka selamanya istri menjadi haram baginya, gak jadi suami istri lagi, maka pisah, maka firak, هذا ليس مطلق firak. Maka hukumnya menjadi firak, maka hukumnya bukan menjadi statusnya bukan menjadi suami dan istri lagi, dan haram bagi sang suami untuk menggauli istrinya. Itu disebabkan karena perkara remeh, yaitu mengatakan istri saya udah gak halal lagi bagi saya. هذا إن ارتد بعد العقد، بعد عقد النكاح، ارتد بعد سنة، بعد سنتين أو بعد لحظة، هذا الحكم. أما لو ارتد قبل العقد ومرتد أصلا، جينا زوجنا بنت الناس، إذن هذا العقد ما ينعقد، غير صحيح من أصله. ليش؟ لأن هذا كافر وهذه مسلمة. فاحذروا إذا إنسان مرتد، وما أكثره اللي يقول لك ما بصلي، صلاة إلي، صلاة حقي، حقكم أنتم يا مطاوعة وأهل الدين، أما أنا ما تصلح لي الصلاة، هذا مرتد، لا ينبغي أن نزوجه بناتنا. Di antara
perkara yang menyebabkan murtad juga dan perlu kita hindari, perlu kita waspadai, yaitu diantaranya beliau bagi menjadi dua. Ada yang murtad qabl akad, ada yang murtad setelah akad. Ada yang murtad setelah akad, ada yang murtad sebelum akad. Ini yang harus kita waspadai. Juga ada juga orang yang mengatakan saya ini murtad, saya ini udah keluar dari Islam, cuma hidup saya kok enak terus, nikmat terus. Nah itu seperti menantang juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. هذا لا ينبغي أن نقبله إذا خطبت ابنتك أو أختك أو جارتك ترميه رده لا تقبله أن يكون زوجا لأب. Begitu juga kalau kita mengkhitbah. Nah. Begitu juga kalau kita mengkhitbah daripada istri kita, rudduh, tinggalkan, balas. تقول بلاس. طيب لا إله إلا الله. وإذا مات ماله لبيت مال المسلمين ما يرثه أولاده ولا زوجته ولا إخوانه ولا أبوه ولا كافر. من موانع الإرث اختلاف الدين. Maka kalau seorang yang murtad, orang yang keluar daripada agama Islam mati, meninggal, maka hartanya itu menjadi baitul mal, menjadi harta milik baitul mal. Karena salah satu yang merusak daripada warisan itu adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. وإذا مات أحد من أهله وهو وارث له ما يرثه حتى لو كان ابنه ما نعطيه شيء من المال لأنه اختلف الدين. Kalau seandainya ada di atas, kalau kita belajar ilmu faraid, kalau seandainya ada orang tua yang murtad, maka anaknya tidak dapat mewarisi daripada harta ayahnya, harta daripada orang tuanya. Karena apa? Karena ikhtilafuddin, karena perbedaan dalam agama. ولا يصلى عليه. Dan tidak boleh disolatkan di saat meninggal. Dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang muslim. اللي يترتب عليه هذا كله ما هو مسألة إنه كافر وروح لك يعني هو يحاسب على هذا. لا، المسألة تتعدى الضرر الشخصي الذي يعود عليه إلى الضرر المجتمعي. Karena kalau orang kafir nih, emang yang asalnya aslinya kafir, dia tidak akan mau mudorotkan, dia nggak akan membuat bahaya orang lain. Sedangkan orang yang murtad itu mudorotnya lebih besar daripada orang kafir. Hatta ذبيحته haram. إذا كان كل يوم يذبح أغنام، يذبح دجاج، يذبح أنصى، يذبح ببك، haram. ما تأكل من هذا. Kalau seandainya ada orang murtad yang nyembelih ayam, yang nyembelih kambing, yang nyembelih sapi, yang nyembelih onta, yang nyembelih bebek, itu haram kita makan dagingnya karena dia ini disembelih oleh orang yang murtad. Dapat kita saksikan apakah perkara seperti ini bahaya atau tidak bahaya? Bahaya. إذا أردتم أيضا أن تشتروا شيء تحروا أهل الصديق، أهل الصلاح، أهل الورع، هؤلاء اشتري من عندهم، هؤلاء زوجهم، هؤلاء ادخلهم إلى بيتك. أما غيرهم فاترك منهم كما تفر وكما تهرب من الأسد. Maka kalau kita mau beli sesuatu, belilah kepada orang-orang ahli sedekah, ahli wafa. Belilah kepada keluarga-keluarga kita yang mana masih imannya masih terjaga. Jangan beli kepada orang-orang yang jelas murtadnya. Maka harusnya kita ini kabur, kita ini lari, jangan mendekati. Kita ini harus lari sekencang mungkin, sebagaimana kalau kita lari dikejar singa, lari daripada orang-orang murtad. هؤلاء ضررهم أكبر على بيوتهم، على أهليهم. تجد البيت كله يعني مضرة وشر وأمراض ومصائب بسبب وجود مثل هذا في البيت. Dan orang yang murtad ini mudaratnya lebih besar daripada orang kafir. Kenapa? Kalau seandainya ada orang murtad di dalam rumah, maka Allah turunkan di situ bala, Allah turunkan di situ penyakit. Maka waliyazubillah, semoga Allah jaga kita daripada murtad. Maka di awal kali ini kita nasihatkan agar orang-orang yang murtad ini mereka menyesal dan pada akhirnya mereka taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kalau kita udah ajak tapi dia nggak mau, udah tinggalkan, jangan didekati lagi. Allah Subhanahu wa taala an yahfaz alaina din al-Islam wal iman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita, jaga agama kita, yaitu agama Islam.
ينبغي علينا أن نعلم أنفسنا وأولادنا وأزواجنا ما يجب عليهم في أمر دينهم من صلاة، من صيام، من زكاة، من حج، من عقيدة، التي يعني عليها مدار النجاة والفلاح والسعادة الأبدية، إما سعادة أبدية وإما شقاوة أبدية والعياذ بالله. إذا كان المسألة بهذه الخطورة ينبغي أن نتعلم هذا، ما يترك هذا الكتاب فقط يعلم في المعاهد، ينبغي أن يعلم في كل بيت، لأنه هذا واجب. إذا زوجتك تجهل ما في كتاب سلم التوفيق هذه، هي آثمة وأنت آثم، لأنك أنت مفروض كل واحد يتزوج عليه أن يعلم زوجته. واجب على الزوج أن يعلم زوجته أمور الصلاة، أمور الطهارة، أمور الحيض، أمور النقاء من الحيض، أمور الاستحاضة. ما هو فقط يريد يتزوج فقط. يعني المسألة ما فقط قضاء شهوة، قضاء وطن. واجب عليك أن تكون ملم بهذه الأبواب. يا ريت من خطب عندكم تقولوا تعالوا والله أختبرك في أركان الصلاة وفي أركان الوضوء وفي باب الحيض. إذا تعرف بزوجك، إذا ما تعرف روح وتعلم. هكذا المفروض هكذا. Kata beliau, seharusnya kita ini mengajarkan, menanamkan kepada diri kita sendiri, juga mengajarkan kepada orang lain, khususnya keluarga kita, untuk selalu menjaga akidah kita, untuk selalu menjaga daripada keyakinan kita. Jangan sampai kita terjerumus pada perkara-perkara yang menyebabkan murtad. Seringkali kita belajar, mungkin di sini banyak orang yang belajar daripada kitab Sulamut Taufik, cuman mereka hanya belajar saja. Tapi kata beliau, seharusnya setelah kita belajar daripada kitab Sulamut Taufik ini, kita ajarkan ke setiap rumah, kita ajarkan kepada keluarga terdekat kita, kita ajarkan kepada orang-orang saudara-saudara kita. Jangan sampai istri kita, calon kita, atau pasangan kita itu tidak mengenal, itu bodoh dalam hal agama, sehingga menikah itu hanya enaknya saja. Sorry. وكيف تتطهر المرأة، كيف يغتسل من الجنابة. ما هو فقط يريد يتزوج، هو يعرف يغتسل من الحيض والجنابة، يعرف ولا ما يعرف. Kalau ada orang yang mau khidbah kita, misalnya ada perempuan-perempuan nih yang masih belum ada calonnya, yang masih belum ada jodohnya. Kalau ada yang datang kepada kalian ingin mengkhidbah, tanya dulu bab-bab fikih, fardunya sholat gimana, haidnya berapa, sucinya haid berapa hari, atau tentang masalah-masalah agama lainnya. Jangan sampai ini perempuan-perempuan banat-banat yang belum punya jodoh, yang belum menikah, menerima laki-laki yang gak paham agama. Mungkin karena dia ganteng, mungkin karena dia kaya, tapi dia bodoh dalam agama, percuma, karena tidak akan bisa membimbing. جبنا في بعض المناطق عندما يخطب الإنسان خطبة يقولوا له تعال تقدم بنا صلاة، يكونوا إمام حتى يسمعوا قراءته، حتى يشوفوا صلاته. موجود هذا في التمثيل. Jadi kalau orang Indonesia, ada pekan beliau katakan ini ada di Indonesia. Kalau seandainya ada laki-laki datang mau khidbah, mau ngelamar, maka biasanya dicek dulu calon suaminya apa, dengan maju, ayo jadi imam, aku ingin dengar qiraah kamu, bacaan kamu kayak gimana. Kalau bagus, lanjut. Kalau nggak bagus, lanjut sampai sini. أبو الزوجة قبل ما يتزوجوا قالوا تعال بدك تصلي في صلاة الصبح. يبغى يصلي صلاة الصبح. Ada yang mau sholat subuh misalnya. لا واحد خطب عند واحد أبو الزوجة هذا مرتوى جاء قالوا تعال صلي بي صلاة الصبح. Ada mertua misalnya datang itu ke menantunya, ayo sini kita sholat subuh bareng. لما صلى الصبح ما قالت القنوت، ما يعرف القنوت. Si menantu ini dipanggil sama mertuanya dan dijadikan imam di saat sholat subuh, gak kunut. Ditanya kenapa gak kunut, ya memang karena gak tahu, karena gak belajar.
قالوا ليش ما قالت انت ما بزوجك بنت انت ما تعرف الصلاه. Gimana ente bisa menikahi istri anak? Gimana ente bisa menikahi anak-anak sedangkan ente nggak tahu daripada hukum-hukum agama? kalau انا اليوم حبيت ان اقلد الوهابيه. يلا انا اعرف القنوت بس الجوبه امشي على مذهب الوهابيه. Mungkin kalau seandainya ditanya, kenapa ente gak kunut? Nah, mungkin dia Wahabi. بعد شهر تم عقد النكاح. Setelah 1 bulan, datanglah waktu untuk menikah. منتظرينه يبغونه يصلي صلاه الصبح عند اهل العروس. Mertuanya menunggu ini menantu buat sholat subuh di rumah mertuanya. ما خايف الصلاه. Tidak keluar dari sana. خايف. Takut. خارج بعدين في صلاه الظهر. Imam keluar di saat sholat subuh, di saat sholat zuhur aja. صلاه الظهر ما فيها قراءه جهريه. Karena kalau sholat zuhur diem, gak ada suaranya, takut kena tes. فالله الله في التعليم. انتم الان في شهر ربيع، شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم. اذا تبغون تفرحون النبي تعلموا وعلموا اولادكم وازواجكم، لانه هذا ميراث النبي. انما بعثتم معلما. Jadi sekarang alhamdulillah kita menginjak di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal. Jadi jangan hanya kita sekedar merayakan Maulid saja, tapi kita ajari, kita pelajari apa saja yang terkandung daripada isi-isi daripada bulan Maulid tersebut. Inilah yang membuat Nabi senang. نحن نفرح بالنبي لكن النبي بنا أكبر. Kita ingin menyenangkan Nabi, tapi apa yang membuat Nabi lebih senang? ومعقول نحن نفرح والنبي حزين. Gak mungkin, gak masuk akal kita senang, tapi Nabi sedih. ممكن نحن نحزن النبي. Apakah mungkin, apakah boleh kita membuat sedih Nabi? boleh. إذا كنا نعصي الله سبحانه وتعالى. Kalau kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, نقول تعرضوا علي أعمالكم. nanti amal-amal kita akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa إذا taala. في كل وقت الآن تعرض على أعمالنا. تعرض عليه أعمالنا الآن وليس نأتي. Dan amal-amal kita sekarang ini akan diserahkan, akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi قال wasallam الله جل وعلا. قال الله جل وعلا. berfirman Allah Subhanahu wa taala, يقول اعملوا وقل لا تعملوا. dan amalkanlah dan perbuatlah, فسيرى الله عملكم maka Allah akan menjalankan daripada amal-amal kalian. ورسوله. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, قال الله جل وعلا. maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. maka bagaimana kalau seandainya kalau kita datang kepada umat-umat dengan penuh persaksian? وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Dan bagaimana kalau seandainya kita datang kepada mereka dalam keadaan kita disaksikan? النبي يستقسي على كل الأمة ليس على الصحابة فقط. Nabi itu menyaksikan kepada kita selaku umatnya, bukan hanya menyaksikan, bukan hanya memantau kepada para sahabatnya saja. الشاهد هذا مستقسي هذا ما يكون شاهد، ما يسمى شاهد وشهيد إلا إذا شاهد. Tidak disebut dengan saksi, tidak disebut dengan orang yang bersaksi, kecuali orang dia benar-benar menyaksikan daripada apa yang dia lihat. شوفوا الكاميرا هذه الآن هذا يسوي بث مباشر لايف أو لايف، أو ممكن يشاهده واحد في أمريكا. Ini sekarang kamera ini mungkin sekarang lagi streaming, lagi live streaming. Ini mungkin bisa disaksikan juga oleh orang yang ada di Amerika. تظن النبي يصعب عليه شوف هذا المجلس؟ Apakah kita masih ragu bahwasanya Nabi Muhammad SAW sedang memerhatikan kita di majelis ini? لا بل روح النبي ملأ في كل الكون. Ruhnya Nabi Muhammad SAW itu mencakup di setiap tempat. أنت بتقول في كل صلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بصيغة المخاطب الحاضر عليك. ما تقول عن النبي، تقول عليك، أي أنه حاضر، أي أنه شاهد صلوات ربي وسلامه عليه. ولا كيف نقول عليك؟ إذا واحد موجود قدامي يقول عليك سلام عليك يا فلان. أما واحد مش يقول سلم على فلان، أبلغ فلان سلامي. أما عليك لا تكون إلا للموجود للحاضر.
Di saat kita baca tahiyat, kita bacakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah, assalamu alayka. Assalamu alayka ini menggunakan dhamir mukhatab yang mana menandakan bahwasanya kita ini sedang berbicara. Orang yang sedang kita ajak bicara ini ada di hadapan kita. Tidak menggunakan dhamir hu yang artinya adalah gaib, tidak, tapi kita menggunakan assalamu alayka. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada di hadapan kita, sedang menyaksikan kita, sedang memantau kita. في هذا دليل أنه النبي يرانا ومعنا. Cukup ini sebagai dalil bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sedang menyaksikan kita. Cukup. Yakfi wala la? إذا النبي يرى هذا المجلس إذا صليت الفجر يراك النبي. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam saat ini sedang memantau kita, sedang memandang kita, sedang menyaksikan kita. Begitu juga di saat fajar subuh nanti. إذا كنت جانب، إذا كانت صلاة الصبح جاء وأنت ما تصلي جانب حرمتك يراك النبي. Di saat kalian وأنت ما حقك ما نزلت تصلي يراك النبي. di saat misalnya di saat waktunya sholat subuh, tapi kalian nggak datang hormat waktu hormat dalam waktu sholat subuh. ما صلى أبدا، جلس في البيت، جلس معه حرمة مع زوجته. لو كنت مع زوجتك يراك النبي صلى الله عليه وسلم. Kalau seandainya kalian nggak sholat subuh, kalian lagi sama istri di rumah, ayo ممكن الزاني يراك النبي صلى الله عليه وسلم. itu tetap dipakai Nabi Muhammad SAW. النبي يوم يسجد. إذا أنا بتكلم بالإندونيسي بس. Kalau gitu beliau ngomong aja pakai bahasa Indonesia deh, nggak usah pakai bahasa Arab. الزاني حين يزني يراك النبي. Orang yang lagi zina, seorang pezina itu lagi zina, Rasulullah SAW menyaksikan, tahu. هذا بيحزن النبي ولا بيفرحه؟ Ini apakah amal-amalan seperti tadi disebutkan itu membuat senang atau membuat sedih Nabi Muhammad? شوفوا نحن كم نحزن قلب النبي كل يوم وفي السنة كم نحزنه. Berapa kali kita membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kecewa? Berapa kali kita membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersedih? نفرحه قليل. لو نظرنا قليل الذي في صلاة الفجر ما شاء الله الحين الآن كم نفر حاضر الآن؟ كم نفر الآن حاضر؟ Mungkin alhamdulillah. يلا قولهم كم. Kalian sekarang kira-kira ada berapa orang ini? berapa? Alhamdulillah. 500. Tapi salat subuh berapa orang? كم؟ هذا تشوفونه بيفرح النبي ولا بيحزن النبي؟ Ini hal seperti itu, kita hadir sekarang 500 orang, tapi subuh mungkin bisa kita lihat, bahkan bisa kita hitung pakai jari berapa orang. Apakah hal seperti ini membuat senang Nabi atau membuat Nabi bersedih? إذا أنتم في شهر ربيع كلنا نقول نحب النبي نحب النبي نحب النبي. إحنا بدنا نحب النبي بالأعمال، نحب قدم الدليل. ما أحبك حبك حبك أنت ما تحبه أصلا. Di bulan Rabiul Awal ini, di bulan Maulid ini, sering kita mengatakan aku cinta Nabi, cinta kepada Nabi, mencintai Nabi, tapi itu hanya di lisan saja. Cinta ini cuma sampai lisan, tapi tidak dipraktekkan dalam perbuatan. حب النبي اتباع في كل فرض وطاعة. Kalau kita cinta sama Nabi, kita ikuti Nabi Muhammad SAW dan taati daripada perintah ما Nabi. يمكن أنك تخالف وإذا كنت تحبه ما يمكن. حتى نضرب مثلا لو واحد يحب واحدة، ذكر يحب أنثى ولا أنثى تحب ذكر، أي شيء تبغاه يلبي لها. تبغى جوال أعطاه، تبغى فلوس أعطاه، تبغى ملابس أعطاه. ليه؟ لأنه يحبها، ما يستطيع أن يقولها لا. كل مرحبا نعم، لأنه يحبها ولأنها تحبه. أما إذا كل ما طلبت شيء يقول ما في خلاص محبة، إلا إذا كان ما معه شيء تصبر، لكن معه ما يعطيها، هذا معناته ما هو محب، هذا ما هو محب. فإذا كنا نحب النبي يقول لك صلي في جماعة، صلي الفروض، وتقول لا ما بصلي، ما نحب النبي. ما يصلح. كيف تحب النبي وما تسمع كلامه؟ ما يصلح.
Di antara ciri kalau kita cinta sama orang itu pasti kita taat akan perintahnya, akan ucapannya. Gak mungkin kita menyelisihi daripada ucapan atau perintah orang yang kita cintai. Itu di antara buktinya cinta. Al-muhib liman yuhib muti. Seorang pecinta itu akan nurut, akan patuh, akan taat kepada orang yang dicintainya. لو طلبت منه تلفون هابي يعطيها آخر موديل. Kalau seandainya orang yang mencintai ini, kalau seandainya seorang pecinta itu diminta HP-nya, sini minta HP, pasti dikasih. Karena kenapa? Karena dia cinta, punya dasar cinta. Kalau pulsa habis kasih pulsa. إذا انتهى مصير فيعطيك الفرصة. المهم تبغى ملابس أعطاها ملابس. Kalau seandainya nggak punya pulsa, tapi karena ini yang mau dikasihnya orang yang kita cintai, pasti kita kasih. Kalau seandainya orang yang kita cintai nggak punya baju, pasti kita kasih baju. مستحيل يقول أنا ما بعطيك مستحيل. Mustahil kita tidak mentaati, mustahil kita tidak mengikuti orang yang kita cintai. ونحن نقول نحب النبي وكل يوم نعصيه وكل يوم نخالفه. Tapi kenyataannya, realitanya, kita mengatakan di lisan kita bahwasanya kita cinta Nabi, kita pecinta Rasulullah, kita prajurit Rasulullah segala macam. Tapi pada hakikatnya, pada aslinya kita setiap hari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa هذه taala. محبة باللسان فقط محبة باللسان ليس محبة بالأركان وبالجنان أبدا. Model-model kayak begini, ini orang yang cinta cuman sampai lisan. Orang yang model-model cintanya sampai lisan, nggak dipraktekkan dengan perbuatan. Orang yang cintanya bukan tulus dari hati. إذا من هذه الساعة نتوب من محبة اللسان. Maka di saat ini marilah kita taubat daripada ucapan-ucapan yang pernah kita keluarkan atau ucapan-ucapan kotor semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni. نعقد النية إننا بنطيع الله بنطيع رسول الله. Kita niatkan pada kali ini, pada saat hari ini, kita niatkan semoga kita ini tidak mengucapkan sesuatu atau tidak mengeluarkan ucapan kalimat yang keluar dari lisan kita kecuali yang dicintai oleh Allah dan Rasul. بقيت الفلاح في الدنيا والآخرة. Karena orang seperti itu akan falah, akan bahagia, akan selamat, akan senang di dunia dan juga di akhirat. ومن يطع الله ورسوله Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, فأولئك maka bagi mereka مع الذين bersama orang-orang أنعم الله عليهم yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadanya, النبيين bersama para nabi, والصديقين bersama orang-orang siddiq, والشهداء bersama orang-orang syahid, والصالحين bersama orang-orang saleh. وحسن أولئك رفيقا. Dan itulah orang-orang yang memiliki teman, yaitu adalah teman-teman tadi, bersama orang-orang saleh, bersama para nabi, juga bersama para rasul. أنت تبغى معنا Kalian mau sama siapa? kamu mau ikutan siapa? المرء مع من أحب. Seseorang bersama yang ia cintai. إذا تحب أهل المعاصي فتكون معهم. Kalau kalian suka maksiat, kalian akan bersama orang yang ahli maksiat. إذا كنت تحب الصالحين وأهل الطاعة فتكون معهم. Kalau kalian cinta sama orang soleh, cinta sama taat, maka kalian akan bersama mereka juga. ولا يضحك عليك الشيطان يقول لك عادك صغير لما تكبر وتتوب. Maka setan ini tidak akan bisa tertawa di saat keadaan-keadaan seperti itu. لا يضحك عليك جهنم لا يغشك الشيطان. Maka setan ini jangan يعني أنا أقول لك أهددك أقول لك لا تجعل الشيطان يغشك ويضحك عليك. Maka jangan kita jadikan setan ini mentertawai kita. Jangan sampai kita menjadikan setan ini terbahak-bahak karena melihat perlakuan tingkah kita. ومن يقول إني صغير أصبر ومن يقول إني صغير أصبر. Maka kalau ada yang berkata kepadaku ini, masih kecil. kalau ada yang berkata saya masih kecil, maka sabarlah. Nanti kalau sudah besar taubat. ومن يقول إني صغير أصبر حتى أطيع الله حين أكبر فإن ذاك غره إبليس وقلبه مقفل مطموس لا خير في من لم يتب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا. Maka kata beliau, kalau kita sekarang masih kecil, maka bersabar, tunggu sampai besar, dan jangan sampai iblis ini senang, jangan sampai iblis ini tertawa, jangan sampai iblis ini bahagia melihat kita. Yang melihat kita yang mana hati kita ini mughafal, hati kita ini terikat, hati kita ini terkunci. قال لك
إنك بتكبر؟ من الذي يضمن لك أنك ستصير كبيرا؟ ربما تموت صغيرا، رأينا كثير يموتون مطلقا. Siapa yang bisa menjamin bahwa kalau kita ini akan hidup masih lama, bahwasanya kita ini akan hidup sampai besar? Gak ada yang bisa jamin. Mungkin kita bisa mati besok, mungkin kita bisa mati dalam keadaan masih kecil. Kita sering lihat banyak orang-orang, anak-anak kecil yang meninggal, yang wafat di usia kecilnya. Sering kita melihat orang-orang kecil yang meninggal di usia atfal nih. ولا تقول إن صحيح قوي عن المستقبل الأمامي. ممكن لو أنا في المستشفى يعني هذا ممكن قريب يبغى يسافر إلى الآخرة، هذا ممكن يتوب، أما أنا بصحتي بعيد الموت عني. رأينا كم من إنسان يموت وهو بكامل صحته. Mungkin kalau sekarang badan kita lagi sehat, badan kita lagi kuat, badan kita masih enak, kita nggak merasakan, kita nggak memikirkan bagaimana mati. Mungkin jadi kita yang ada di pikiran kita, cirinya dekat mati itu harus sakit dulu. Nah itu yang salah. Kalau badan masih sehat, badan masih kuat, sekiranya pandangan masih kuat, masih tajam, masih jauh dari kepada kematian. Sering kita lihat orang-orang yang mati di umur-umur tersebut. Sering kita lihat orang-orang seperti itu yang mati di keadaan seperti sangkaannya. Banyak juga orang-orang yang kita lihat dia sakit berpuluh-puluh tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi nyatanya nggak mati-mati. الموت لكل، الموت آت عن قريب، كل له منه نصيب، من كان دار أو نسيب فهو مصيبة عامة ما تدري متى يأتي. Mati itu adalah sunnatullah. Mati itu semuanya pasti akan mati. Mati tidak memandang sehat, tidak memandang sakit. Mati juga tidak memandang besar, tidak memandang kecil. تدري متى يأتي. Gak tahu, kita gak tahu kapan kematian itu datang kepada kita. في أحد منكم يدري عنده expire يعني متى سيموت؟ Di sini ada yang tahu kapan waktu expire dirinya sendiri, kapan dirinya akan mati? Ada yang tahu? Ada yang tahu expire diri saya kapan sampai kapan gitu? يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ابن عمر، يا ابن عمر، ابن عمر، كن في الدنيا غريب. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnu Umar, yaitu anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Kun fid dunya gharib. Jadilah di dunia ini sebagai orang yang asing, gharib. Idza amsayta fala tantazir as-sabah. Maka kalau seandainya kamu idza amsayt, idza ja'a 'alaik al-lail, la taqul bukra ba'adana ba'ish. Rubbama tamut al-laila. Idza amsayta fala tantazir as-sabah. Kalau seandainya datang waktu malam, kamu tidak perlu menunggu waktu subuh. Mungkin tamut fi nafs al-lail. ما يأتي عليك الصبح. كم من إنسان مات واستيقظ في قبره. Gak ada orang yang tahu kapan matinya. Mungkin malam ini kita mati. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. Maka kalau seandainya datang pagi hari, tidak harus untuk menunggu sore hari. ممكن يأتيك الموت آخر النهار أو في وسط النهار. ما يأتي المغرب إلا وقد لحده. ناس كثير شفناهم هكذا. الصباح كان يفطر مع زوجته مع أولاده يذهب إلى العمل سيارة تصدم ومات ما جاء المغرب إلا وقد كبره. شفنا هذا ولا لا؟ شفنا كثير. أنت عندك ضمان؟ هل في ضمان؟ Emang fi? ما في ضمان. إيش يقولوا ضمان؟ ada garansi. ما يمكن أن الصبح keluar rumah tapi tidak tahu bisa masuk lagi enggak. Benar enggak? لذلك ينبغي أن نخاف في كل لحظة نتوقع الموت. Mungkin di pagi hari kita masih makan bersama istri, kita masih bercandaria bersama anak istri, tapi siapa yang tahu di saat mau kerja kena tabrakan akhirnya meninggal. Oleh karena itu hendaknya kita selalu wanti-wanti, selalu mewaspadai, selalu ingat akan kematian, karena mati tidak menunggu daripada taubatmu. استغلوا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في هذا الشهر الكريم.
Maka sibukkanlah diri kalian dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya di bulan kelahirannya. كم لكم من الورد من الصلاة على النبي كل يوم؟ Berapa banyak kalian membaca wirid, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap harinya? Berapa? Kita baca salawat kepada Nabi Muhammad. Berapa? Kamu? Berapa? بعضهم يقول 100 كلكم 100 ولا في 1 2 3 100. Kalian semua salawat sehari 100 semua? Atau ada yang 100, 200, 300? Ada orang terlihat ما يصلون على النبي بعد يقول نحن نحب النبي. أبدا ما يصلح تقول حب النبي وأنت ما تصلي عليه. Banyak orang yang gak bersolawat kepada Nabi, tapi dia mengaku cinta kepada Nabi. يقول الحبيب صلوات ربي وسلامه. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي الصلاة. Allahumma shalli wa sallim barik. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang paling dekat kedudukannya, derajatnya, rumahnya denganku di hari yaumul qiyamah nanti adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. كيف يعني تزهد في هذا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بإما اشتغال بجوال أو بيوتيوب أو فيسبوك أو واتساب ما شاء الله. berapa jam antum dari WhatsApp, dari HP, dari Facebook, dari YouTube, ما شاء الله. ممكن 7 ساعات، ممكن يوم كامل. إذا جاء يشوف الجوال حقه ولا يقول استعمال هذا الجوال في الأسبوع 80% هو يشاهد هذا يشاهد هذه الأشياء. متى صلى أحد؟ متى ذكر؟ متى قرأ القرآن؟ متى استغفر؟ Maka gimana kita mau berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW kalau keseharian kita itu disibukkan, diisi dengan Facebook, diisi dengan Instagram, diisi dengan WhatsApp. Bahkan kalau kita lihat persentase WhatsApp-nya dalam satu minggu itu 80% daripada 100%. Berarti menunjukkan bahwasannya kita benar-benar menggunakan WhatsApp dengan banyak sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam يقول أتدرون من المفلس؟ Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian tahu siapa itu orang yang muflis, orang yang rugi? Kalau المفلس منا من لا درهم له ولا دينار. Maka berkata orang yang rugi itu orang yang nggak punya dirham, orang yang nggak punya dinar. Ya apa berdirham dinar bahasa manusia? Dinar wa dirham, rupiah. Rupiah. Nabi Muhammad, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW berkata, kalian tahu orang yang rugi itu kayak gimana? Lalu dijawab oleh misalnya kita rupiahkan mata uang Indonesia. Tidak ada uang, tidak ada uang, itu yang muflis. Itu dia. Maka orang ini menjawab, orang yang muflis ini orang yang nggak punya uang, orang yang nggak punya rupiah. Kata Nabi SAW, al-muflis man ya'ti yawm al-qiyamah bi'a'mal kal-jibal. Orang yang rugi di hari kiamat kelak nanti itu adalah orang yang membawa amal seperti gunung, banyak, numpuk. Setiap hari sholat di saf pertama. Setiap tahun pergi umrah, pergi haji. Banyak membangun daripada masjid-masjid. فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته الجبال كلها. فإذا خليت ما عاد في جبال من هذه الحسنات يأخذ هذا أو يؤخذ من سيئات هذا ويطرح عليه، من سيئات هذا يطرح عليه، من سيئات هذا يطرح عليه. هذا مفلس يوم القيامة.
Nah, beliau menceritakan orang muflis itu kayak gimana sih? Orang yang muflis itu orang yang datang di hari kiamat dengan membawa amal segede gunung. Banyak artinya. Maksudnya adalah amal, dia punya amalan yang sangat banyak. Tapi datang di hari kiamat orang yang datang nagih kepada dia. Kamu dulu pernah menzalimi saya. Dulu kamu pernah mengambil hak saya. Dulu kamu pernah mencuri barang saya. Dulu kamu pernah ini. Sehingga amal segede gunung itu dicomot hingga habis. Hingga akhirnya orang yang dizolimi olehnya meminta pahalanya dia. Sedangkan dia udah gak punya pahala. Pada akhirnya apa? Dosa orang yang dizolimi itu diberikan kepada orang yang asalnya memiliki amal segede gunung itu tersebut. طيب هذا المثل في الذي يصلي في الذي يزكي في الذي يحج في الذي يصوم في الذي يعمل أعمال خيرية أعمال كأمثال الجبال. إيش بيكون الكلام والواقع في اللي ما له أعمال أصلا ما عنده صلاة ما يزكي ما يحج ما يصوم وعاد يطلب هذا ويشتم هذا وفي الأخير يضيع وقته كله 8 ساعات 10 ساعات 15 ساعة في الجوال. إذا كان من له أعمال تفنى أعماله فكيف بالمفلس أصلا الذي ليس له أعمال صالحة من باب أولى. Orang yang di dunianya banyak berhaji, banyak berumrah, banyak berpuasa, banyak sholat, tapi pada akhirnya yaumul kiamah nanti dia ini seorang nggak punya apa-apa. Itu disebabkan karena apa? Salah satunya adalah dikarenakan karena HP-nya. HP-nya setiap hari digunakan mungkin 8 sampai 9 jam dalam per hari, dan itu digunakan bukan pada tempatnya atau digunakan tidak sebaik mungkin. ليس مقصودي إنه الجوال حرام، لا أحد يقول حبيبي يقول حرام الجوال. Beliau tidak mengatakan bahwasannya HP ini haram, tidak. إيش اللي تعمل بالجوال؟ Apa yang kalian lakukan dengan HP tersebut? فغالب الناس يضيع وقته. Karena kebanyakan orang banyak menghabiskan waktunya dengan HP ini. هذا إذا ما يعصي الله جل وعلا بالجوال. هذا إن لم يكن بجواله عاصيا لله جل وعلا. Itu kalau HP-nya nggak dipakai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukum HP itu tidak haram. Lihat apa di YouTube. Lihat apa kalian di YouTube. Lihat asyara, lihat darsul, lihat apa? Lihat haram. Kalian lihat majelis ilmu, kalian lihat kebaikan di HP, atau kalian melihat haram di HP kalian? Tukallim bil jawal. Kalian berkata dengan apa? Kalian berkata apa dengan HP kalian? Tukallim man. Kalian ngomong bersama siapa dengan HP kalian? Bersama siapa? شوفوا هذا كله ويضيع عمرنا كله في المعاصي والعياذ بالله. Banyak orang yang menggunakan waktunya, banyak yang menggunakan jawal HP-nya ini, semuanya dipakai untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. كلنا بنموت. كلنا سنموت. Semua manusia akan mati. إنك ميت وإنهم ميتون. Sesungguhnya kalian ini mayit dan mereka juga mayit. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل عن كل شيء. يقول لو أن الموت عدم هنسوي اللي نبغاه ما في حساب، ولكن المشكلة إنه ما هو موت فقط، المشكلة إنه بعد الموت وبعد بعد حساب وجواب وهطلق ما يسألك عن من الواحد إلى الألف. من أين لك هذا؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه. ما بيتحرك أبدا لما يسألونك عن كل شيء. Kita semua ini akan mati. Setelah mati kita akan melewati beberapa fase. Di antaranya adalah kita akan dibangkitkan di yaumul qiyamah, kita akan ditanya dengan beberapa pertanyaan, dan kita akan ditanya dengan 4 pertanyaan. Umurmu dipakai apa saja? Al-umri fima afnah. Umur kalian ini dipakai untuk apa? An-shababihi fima ablah. Masa muda kalian ini digunakan, dikontribusikan dalam hal apa, untuk apa? إذا تسألت عن هذا الشباب
اللي تسوي كل يوم تقول هذا الشباب يباتوا بعدين سيسألك الله سبحانه وتعالى. Ini kalian para pemuda itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas masa kalian seperti ini, yang seperti saat ini. Apa kalian gunakan untuk apa masa muda kalian? Dan juga akan ditanyakan tentang hartanya. Dari mana itu? Min aina hada? Dan dari mana hartanya dan ke apa atau kemana kalian infakkan harta kalian? Kan min haram ala tul. Jangan tul ke neraka jahanam. Kalau seandainya harta ini diperoleh dari yang haram dan diinfakkan kepada yang haram, udah alatul, langsung aja ke jahanam. La ilaha illallah halaluha hisabuhu haramuha iqabuhu. As'al Maula subhanahu wa ta'ala أن لا يحاسبنا وأن ييسر علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها يسرتها بمنك وطولك وكرمك يا أرحم الراحمين. أكرم الأكرمين شاكرين. توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول. جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سور. رب استجب لي أمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك ملنا طويل فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخلاف من فعل ما لا يطاق فمنهم بفك الغلاك لمن بذنب رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحال حين الحمام وزاد رشح الجميل ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن صحت الفقير إجازة جئتكم في هذه الصيغة من الصلاة على النبي صلوات ربي وسلامه عليه الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر وهي مجربة تفريج الكروب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد جلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما أنا فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم في قصيدة يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين قصيدة سلام الله يا سادة في قصيدة يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا في إلى آخرها. قولوا جميعا قبلنا الإجازة. Kita katakan qabilna ijazah. Alhamdulillah beliau tadi menutup muhadharah tausiahnya dengan beberapa doa, di antaranya adalah